They hungry. 여기요, 여기요. 네, 여기요. Akin na. Tatlo pa mo sila eh. Ay, Natalie. So cute. Ay! Ay, nagumal. Gumagali. Natalie, ganun mo yung kamay mo. Yan, sige, ganyan mo. Pipicturan ko. Yan. Ayaw talaga. Ang remote. May ako na ito. Bobby. Ito mo. Tayo. Ay, ating camera. Tandir. Ayan o, ayan o. Here. Porso. Formosan deer. Ayun, makalagay yun. Come here. Come here. Hey, sabi mo come here. Hello. Dapat Korean para intindihan na. What in Korean? Come here. Huh? Come here. Oh. Korean. Come here. Where? Come here. What in 아, Korean? 이리 와. Ano wa? They don't understand. Come here. Lua. 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 Here. Uy, picturean mo ko dyan. Picturean mo ko dyan. Sige. Dito ka. Dito. Kasi hindi nakikita yung baby. Yan. Ilo ah. English ay ano, ilo ah. They say, Ilo ah. Diyan mo. Natalie, dun ka. Bilis. Ay? Yan. Ah, there. Natalie, yung buhok mo. Ganun mo. Ni, there, meron. Pa, di ba? Maganda. Nia. O yan, Natalie. like that. Talon ka. Talon! Ibo na yun. Gutom na ako. Wo. Wommy Dapat Park. pala, we bring our food there. Di ba? The burger, meron, di ba? Dapat we bring pala.